हो और कब्र में जाकर के फना के बाद फिर बका चाहते हो और इस हदीस की फजीलत और खूबी चाहते हो जो आला हजरत ने फतावा रज़विया की 11वीं जिल्द रज़ा अकेडमी वाली 11वीं जिल्द में इस हदीस को जिक्र फरमाया है। सरकार फरमाते इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरउ हैसु यशा, जब ईमान वाला मर जाता है उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है, मरने के बाद वो सैर करता है। अगर ये सैर करने का शौक है तो याद रखो आला हजरत की यही बोली बोलना होगी, लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मियाँ हम तो नफरत मुस्तफा के गद्दारों से भी करते हैं और सरकार के सहाबा से जो नफरत किया करता है हम ऐसों से भी नफरत करते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब शरह सुदूर को उठाओ, आप फरमाते एक शख्स था जो अबू बकर उमर की खुद गुस्ताखी नहीं करता था लेकिन गुस्ताखों के साथ बैठता था। बरेली की हालात बहुत दिगरगू होते चले जा रहे हैं, कोई गैर मुकल्लिदीन से दोस्ती कर रहा है, कोई देवबंदियों से दोस्ती कर रहा है, कोई राबसी नीम राबसियों के करीब जा रहा है। अरे यार अपने अमाल को सुधारो। हज़रत अल्लामा मुख्तार साहब क़िबला ने इस्लाहे अमल पर गुफ्तगू की है, मैं इस्लाहे अकाइद पर कर रहा हूँ और हम दोनों इस कुरान की आयत पर अमल करते हैं। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, अगर नमाज का हुक्म है तो ईमान वालों के लिए, ज़कात का हुक्म है तो ईमान वालों के लिए, खैरात का हुक्म है तो ईमान वालों के लिए। पहले ईमान तो सुधार लो, तब तुम्हारी नमाजें भी रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी, तुम्हारी इबादत भी कबूल हो जाएगी, तुम्हारे सदकात भी कबूल हो जाएंगे, तुम्हारी नफली इबादतें भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं ये खुद गुस्ताखी नहीं करता था लेकिन शेखैन की गुस्ताखी करने वालों की महफिलों में बैठ जाता था। कहते जब इसके इंतकाल का वक्त करीब आया, घर वालों ने कहा चल कलमा पढ़ ले, तलकीन कलमा हो रही है लेकिन ज़बान पे कलमा चल नहीं रहा है। अभी खरखरे की कैफियत नहीं थी, मालम युगरगिर की का आलम नहीं था, अभी खरखरा नहीं है, बोलने की अभी कैफियत बाकी थी। इसके घर वालों ने कहा यार तेरी ज़बान पे कलमा आता क्यों नहीं? कहने लगा कैसे आएगा, ये सामने दो शख्स खड़े हैं और कह रहे हैं तू शेखैन की गुस्ताखी करने वाले का दोस्त था, क्या समझ रहा है तेरी ज़बान पे कलमा आ जाए? ये वीडियो जो लोग बना रहे हैं भैया फौरन नीचे कर लो, कोई वीडियो ना बना। जो है जो काम सही सही है वो कीजिए, वक्त वैसे भी मुख्तसर है, मेरा वक्त इसमें ही चला जाएगा ऐलान में। थोड़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जुमले पे गौर कर रहे हैं, लोग कहते हैं यार हम करीब चले गए हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा हजरत यूसुफ तो नबी है और नबी से कभी गुनाह हो ही नहीं सकता, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। मगर आपने तवाज़ुअन क्या कहा, रब ने कौल की हिकायत की, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। आपने कहा मैं अपनी पाकी और बड़ाई बयान नहीं करता इसलिए कि नफ्स गुनाहों का हुक्म देने वाला है। एक नबी तुम्हें तरसे इबरत दे रहा है, अपने नफ्स पर इतना भरोसा मत कर लेना यार, ये नफ्स तो खतरनाक है। आला हजरत ने इसीलिए तो आंखें खोलकर और आपके सहने दिमाग को हाजिर करने के लिए, आंखें खोलने के लिए, ज़हन को खोलने के लिए फरमाया रज़ा नफ्स दुश्मन है तुम में ना आना। कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, जरा गौर फरमाए। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं उससे कहा तेरी ज़बान पे कलमा चढ़ जाएगा, कभी नहीं चढ़ सकता। तो संदियों पे आप सोचते क्यों नहीं कि जब शेखैन की गुस्ताखी करने वाले की महफिल में बैठने वाला कलमे से महरूम किया जा रहा है तो नबी के गुस्ताखों से दोस्ती करने वाला अपना हाल मालूम करे, नबी के गद्दारों के साथ बैठने वाला अपना हाल मालूम करे। इसलिए याद रखो सच्ची सुन्नियत यही है कि हम वफादारों को दिल से लगाएंगे, गद्दारों को ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे दूर दूर से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। और इस दौर में अगर अपनी फलाह चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कर सको तो मसलक आला हजरत की इस तरह से चिड़ना नहीं है, उसको करीब करना है। और जो चिड़ते हैं मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा, इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक का नारा लाकर मसलक आला हजरत के सामने और मुकाबिल में लाकर कंपटीशन करने वालों कभी तो होशो दिमाग और खिरत से सोच लिया करो। अरे इमाम को कभी भी गुलाम के सामने नहीं लाया जाता, आला हजरत से आला हजरत बड़े हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक की और आपके मजहब की खिदमत की बुनियाद पर बने हैं। और आपको फिर भी अगर नहीं इस तरह समझ में आती है तो ये शहजाद टंके की चोट पे कहता है मेरे ईमान की फतावा रज़विया उठाओ, एक भी मसला ऐसा दिखा दो जो आला हजरत ने इमाम आज़म अबू हनीफा के अलैहिल फतवा और मज़हब राशि के मुताबिक दिया हो। शहजाद गुलामी करने के लिए तैयार है, इंशाअल्लाह क़यामत आ जाएगी लेकिन तुम कभी
कर ले जरा, मैं कार्य खैर से रोक नहीं रहा, वक्त मुख्तसर है। अल्लाह नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, ईमान वाली की नियत उसके अमल से बेहतर। जितने नारे लगाने वाले थे आगे, अल्लाह सबका आपको अजर अता फरमाए। मोहब्बत से बोल जाइए सुभान अल्लाह। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त हो गया है और ज्यादा वक्त जो मुझे दिया गया था वो यही कि आपको 15 मिनट ऊपर बोलना है। 1 मिनट बाकी है ना मुफ्ती साहब के लिए, है ना? 2 और 3 यानी 5 कर लूँ उसको, फिर पंजतन 5 की निस्बत से वही पंजतन 5 बात आ गई तो लोग कहते हैं ये बरेलवी अहमद रजा खान से मोहब्बत करने वाले, अपने वीरानी मसलक की निस्बत करने वाले, ये कहाँ अहले बैत से प्यार करते हैं, हमें अलग किया जा रहा है। मैं एक ही जुमला बोलता हूँ और ये जुमला जहन में रखना, यहां से लेकर लखनऊ से लेकर ईरान तक शान अली बयान करने की बात आए और ये कहा जाए कि अरबी जुमले, अहले सकाफत, अहले अदब, अहले सवान यहाँ बैठे हैं। हजरत कारी अब्दुर्रहमान साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाने से लिखते चले आ रहे हैं। मैं यही कहूंगा, अगर तुम्हें ये लगता है कि आला हजरत ने अहले बैत की शान हमें नहीं सिखाई है, तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते, हम कहेंगे हमने मतलाउल कमरैन को पढ़ा है, मतलाउल कमरैन फी इबादत सबकतुल उमरैन को हमने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी लाओ अपने उर्दू जुमले, अदबी जुमले जो मौलाए कायनात की शान में हो, हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम मतलाउल कमरैन के जुमले उठाकर लाएंगे जिसमें आला हजरत ने अदबी एतबार से मौलाए कायनात की शान को बयान किया है। और ये भी हक्कानियत और सदाकत और सच्चाई की आपने तर्जुमानी करते हुए लिखा कि इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं मा जा ले अली इब्न अबी तालिब मा जा ले अहद मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा जा ले अली इब्न अबी तालिब। पहला माना दिया है, दूसरा मौसूला है। तर्जुमा यह है कि सरकार अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी के लिए हदीसों में इतनी फजीलतें वारिद नहीं हुई जितनी मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वो हदीस भी पढ़ी है, नहीं लता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा खियरतुल्लाह व अला बाक़िहिम लानतुल्लाह। आप भी जुमला मिला दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात है, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा का नाम है, मुस्तफा का नाम है, और आगे लिखा है अली हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है, वो फातिमा खियरतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है, इन वाला बाक़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। तब मेरे इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, क्या बात रजा उस जमानिस्तान करम की जहाँ है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हमने कहा जुमलों की बात हो, अदबी जुमले आला हजरत के लेकर आऊंगा, फिर लाओ यहाँ से लेकर सारे ईरानियों के तल में चाटने वाले राशियत को अपने घरों में पलटने के लिए मौका देने वाले उठाकर लाए जुमले। मैं अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के जुमले ला रहा हूँ, फिर तोला जाए, वजन किया जाए, कसम खुदा की यकीन के साथ कहता हूँ वही पहला भाई होगा जिसमें इमाम अहमद रजा खान के जुमले रखे। पूछते हो अहले बैत की शान क्या है? हमने तो मुस्तफा की नूरानियत भी मानी और मुस्तफा की आल में जो नस्ले पाक है, नस्ले पाक पर गौर कीजिएगा, यह अहले इल्म के लिए जुमला है। नस्ले पाक वाला हजरत ने कह दिया तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बात ये चल रही थी मसलक, अगर अपनी बका चाहते हो, ईमान की हिफाजत चाहते हो, आखिरी बाकी अर्ज कर रहा हो तो मसलक के आला हजरत का नारा लगाओ। आप कहेंगे मौलाना हो कैसे? मैं कहूंगा इसलिए। हो क्यों? आप कहेंगे हो क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि जो मसलक के आला हजरत को मानता है मदीने वाले का दरबार मिल जाता है। किताब का नाम हयाती आला हजरत है, लिखने वाले अल्लामा मलिकुल उलमा सफरुद्दीन बिहारी है। क्या क्या शागिर्द मेरे आला हजरत ने पैदा किए, कितने फैज याफ्ता पैदा किए हैं। अगर सिर्फ नाम की फहरिस्त ही शुमार कराओ तो 4-5 मिनट का वक्त निकल जाए। लेकिन सुने, आला हजरत के खलीफा अल्लामा सियाउद्दीन मदवी, जिनको समाना कुतुबे मदीना कहता है, तुम भी तो उस बरेली में रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहां पर कुतुबुल वक्त आराम कर रहा है, जिसको समाना अल्लामा रजा अली खान कहता है, ये उन्हीं की नस्लें हैं।
اور ایک بات اور بتا دوں، خاندان اعلیٰ حضرت کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے دادا تو 400 گاؤں کی جاگیر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے، علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں، میں ایک دن سو رہا تھا، آنکھ لگ گئی، سویا، دن کے 10 بج رہے تھے، خواب دیکھتے ہیں، خواب میں مدینے والے کو دیکھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار کا گنبد دیکھ رہے ہیں، مدینے والے کا جلوہ نہیں بلکہ مدینے والے کا گنبد دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا اور کیا نظر آیا؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا مواجہہ شریف ہے، امام احمد رضا خان اپنے انتقال کے بعد مدینے والے کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے میری آنکھ کھلی تو اس کے بعد میں سوچنے لگا خواب تو خواب ہوتا ہے، حالانکہ سرکار نے فرمایا ذهبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له۔ نبوت تو چلی گئی، نبی نہیں آئے گا، مگر بشارتیں رہ گئی ہیں۔ کیا بشارتیں؟ گڈ نیوز، خوشخبریاں مجھ سے کیا ہے؟ فرمایا یہی جو آدمی اپنے لیے اچھے خواب دیکھتا ہے یا کسی دوسرے کے لیے اچھے خواب دیکھا کرتا ہے۔ آج حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ نے اعلیٰ حضرت کے لیے دیکھا ہے، انتقال کے بعد کی بات ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت مواجہہ شریف میں ہے، آنکھ کھلی، میں نے کہا خواب ہوتا ہے، لیکن پھر اندر سے دل کہہ رہا تھا ارے ضیاء الدین جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتا، مدینے شریف میں ہی میں تو رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے غسل کیا، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیا، اور میں جیسے ہی باب السلام سے انٹری کرتا ہوں اور سرکار کے منبر کے قریب آتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ جو خواب میں دیکھ کر آیا تھا اس کی تعبیر مکمل ہو گئی ہے۔ امام احمد رضا خان مصطفیٰ کے مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں قریب جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے مرشد ہے اور میرے مرشد کی اجازت ہے، چاہا کہ میں قریب جا کر کے آپ سے ملاقات کر لوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی قریب پہنچا اعلیٰ حضرت نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، میں نے حاضری دی، نکل گیا، باب جبریل سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر دل میں خیال آیا چلو پھر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے احمد رضا خان کھڑے ہو، الحمدللہ۔ کہتے ہیں جب دوبارہ میں گیا پھر میں نے دیکھا امام احمد رضا خان مواجہہ شریف کے سامنے ہے۔ یار اخیر جملے ہے، ذرا اپنے وجود کا ثبوت دے کر محبت سے بولو سبحان اللہ، اور یہ وظیفہ لے کر جاؤ سے حبیب ملت سے، یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے اور پیغام حبیب دیا جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، کہتے پھر قریب جانا چاہا، پھر اعلیٰ حضرت نظروں سے غائب ہو گئے، تیسری بار پھر پلٹ کے آئے، پھر اعلیٰ حضرت کو دیکھا، کہتے پھر غائب ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا دیدار ہو گیا ہے، اب ملاقات تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بریلی کے سنی مسلمان ذرا غور تو کر، اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں ہے اور انتقال کے بعد ہے، پتہ چلا یہ وہ احمد رضا خان ہے جو مدینہ شریف میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے انتقال سے پہلے بھی مقبول تھا اور انتقال کے بعد بھی مقبول ہے، اور یہ وہی امام احمد رضا خان ہے جس نے جملہ بولا میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، یہ جملہ قبول ہو گیا، کائنات میں یہ جملہ بولا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ پتہ چلا جو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑتا ہے اس کو مدینے والے کا دربار مل جایا کرتا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اور شریعہ کی زبان میں کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور یہ بھی آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر جائیں، یہ مسلک کا نعرہ کسی کی بھوک سے بجھنے والا نہیں، کسی کی بکواس اس کو کچھ بھی پہنچانے والی نہیں، اس لیے کہ اس کو قبولیت عام مصطفیٰ کریم نے عطا مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ میں نے عرس رضوی کے موقع پر ایک ہی جملہ بولا تھا، ایک فہرست تیار کر لو اور چلے جاؤ دنیا کے آخری کونے میں جہاں پر سنی بستے ہو، اور پھر جا کے پوچھو بزرگوں کے نام لو، سارے بزرگ میرے سروں کا تاج ہے۔ اللہ نے ذالک کا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کا الگ الگ سب کو صحرا عطا فرمایا ہے، لیکن امام احمد رضا خان سے سنیت کی پہچان ہوتی ہے میرا، یہ تو وہ بریلی شریف ہے۔ الحمدللہ اب ہندوستان کا سروے کیجئے، میں ابھی اسی سال رمضان کے بعد میرا رانچی کے علاقے میں جانا ہوا، ایک مدرسے میں نے گنبد رضا بنا دیکھا، میں نے کہا یہ کیوں بنایا ہے، حالانکہ جانتا تھا لیکن ہر سوال استعلام کے لیے نہیں ہوتا، کوئی سوال اپنے افراح قلب دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا چاروں طرف پر عقیدہ لوگوں کے مدرسے ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کا گنبد لگا کر سنیت کی پہچان دے کر یہ بتا دیا
کرنے والوں کا مدرسہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے گنبد کو اللہ نے سنیت کی پہچان بنا دیا ہو اس کا مسلک کیوں نہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لیے تمغہ ہوگا. اور آپ میں جملہ دے رہا ہوں، آخری جملہ ہے، آپ چاہیے فہرست تیار کیجیے اور اس کے بعد دیکھیے اور پوچھیے، بتاؤ ان سے تمہارا مسلک پہچانا جاتا ہے، ان سے پہچانا جاتا ہے، ان سے پہچانا جاتا ہے، ان سے پہچانا جاتا ہے. آخر میں امام احمد رضا خان کا نام لو، الحمدللہ سنی یہی کہے گا ہمارا مسلک ان سے پہچانا جاتا ہے. جب اتنا سمجھ گئے تو کہتے کیوں نہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام. سبحان اللہ.